Okay, today I will explain about hemohim and vitamin C briefly. Hari ini Helen akan beri satu penjelasan ringkas tentang hemohim dan vitamin C. Because so many global atomy member already take hemohim. Kerana ada ramai member-member atomi di seluas dunia sudah minum hemohim. Even before COVID-19. Walaupun sebelum COVID-19 mereka pun sudah minum hemohim. Because hemohim already allowed and accept all over the world. Kerana hemohim sudah diterima oleh semua orang di seluas dunia. Because hemohim made not for selling, but for Korean special scientist health. Hemohim pada mulanya bukan dicipta untuk dijual, tetapi telah dicipta untuk membantu pakar saintis di Korea Atomic Energy Research Center untuk kesihatan mereka. They research very long time and big invest money. They can make hemohim. Mereka telah membuat penyelidikan untuk masa yang sangat lama dan banyak duit telah dimasukkan untuk membuat penyelidikan ini. So hemohim have patent certification, not only Korea, but also 7 big countries. Hemohim sudah dipatenkan di Korea dan 7 buah negara yang lain. USA, Canada, UK, Germany, Japanese, and so on. Hemohim sudah dipatenkan di USA, Canada, UK, Jepun, dan seterusnya. Especially USA FDA give certification no toxic in hemohim. FDA di Amerika Syarikat sudah uji hemohim dan mereka sudah sahkan bahawa hemohim bebas daripada toksik. So hemohim is really amazing product, good for health and very safe. Oleh itu, hemohim ialah satu produk yang sangat menakjubkan dan sangat selamat diminum. So many countries have very variety kind of their special supplement ingredient. Banyak negara mempunyai suplemen mereka yang tersendiri. But that effect don't have research paper, don't have accept, cannot pass FDA. Banyak negara yang mengeluarkan banyak suplemen yang lain, mereka tidak mempunyai kertas kajian ke atas produk mereka dan mereka tidak mendapat kelulusan FDA. And very special effect product have side effect and have toxic. Dan walaupun mereka boleh keluarkan dengan suplemen yang nampaknya boleh membantu kesihatan kita, tetapi produk itu sebenarnya mengandungi banyak bahan kimia dan banyak toksik di dalamnya. But hemohim even really amazing effect, many people, but don't have side effect and toxic, very safe. So walaupun ramai orang di seluas dunia sudah cuba hemohim, tetapi mereka tidak ada kesan sampingan daripada hemohim atau tiada kesan toksik daripada
konsumi minum Himohim. Many big country already accept and allowed Hemohim. Banyak negara-negara yang besar dan maju, mereka sudah membenarkan Himohim masuk ke negara mereka. So Hemohim is most reliable product. Oleh itu, Himohim ialah produk yang boleh dipercayai. This is Hemohim, no toxic certification and patent certification. Ini ialah sijil yang menunjukkan bahawa Himohim bebas daripada toksik dan juga nombor-nombor yang registration number tu ialah nombor patent. The basic of patent, high immune system and anti-cancer and remove electronic radiation and radiation. So ciri-ciri daripada Himohim yang telah dipatenkan ialah nombor satu, dia boleh tingkatkan kita punya imunisasi atau antibody. Dia pun boleh bantu lawan kanser, anti-kanser, dan juga dia boleh melindungi badan kita daripada radiasi. And antioxidant and make clean blood. Himohim boleh membersihkan darah kita dan juga satu antioksidan yang sangat tinggi. And anti-toxic, solve toxic. Himohim juga ialah satu anti-toksik, maksudnya dia boleh keluarkan toksik daripada badan kita. And this is research paper of Hemohim in 5 biggest hospital in Korea. Ini ialah hasil kajian daripada 5 hospital yang telah uji untuk Himohim. Anti-cancer, high immune system, and anti-fatigue, and liver function recovery. So Himohim dia boleh tingkatkan kita punya antibody, dan di sini anti-fatigue tu maksudnya dia boleh membantu can you go back to the other slide? Yeah, so yang sini dia menunjukkan, gambar di sini menunjukkan bahawa Himohim dia boleh melindungi badan kita daripada itu sel kanser untuk merebak. And next one, the next slide that you're talking about. Himohim juga boleh membantu kita untuk meningkatkan kita punya kepenatan supaya untuk menghalang supaya katakan kalau kita sangat penat, so bila kita minum Himohim kita akan rasa segar dan bertenaga. Yang kedua, liver function tu maksudnya Himohim boleh bantu untuk menguatkan dan melindungi hati kita. These are first time Hemohim research paper, but these days research paper show out again and again. Walaupun Himohim sudah dikeluarkan lebih daripada 10 tahun, tetapi hingga hari ini mereka masih membuat kajian atas Himohim. Dan hasil kajian daripada Himohim semua kesannya positif. Good for stomach ulcer and good for memory and helpful to diabetes and hypertension and so on. Ya, daripada kajian yang baru-baru ini, mereka dapati Himohim dia boleh bantu ulcer dalam perut, dia boleh bantu daya ingatan kita, dia boleh bantu mereka yang ada kencing manis dan juga bantu mereka yang ada darah tinggi. These days, of course, so many
experience, testimony with Hemohim, with my partners. Baru-baru ini Helen mempunyai banyak testimoni daripada partner-partner dia. Some people helpful to arthritis. Ada setengah yang mengalami masalah arthritis. Some people helpful for allergy skin. Untuk mereka yang ada kulit gatal-gatal, untuk kulit yang alergi, Hemohim dapat bantu. And some people allergy. What? Sinus they call it. Yeah. Untuk mereka yang ada resdung, Hemohim pun boleh bantu. Yeah, many testimony already. Sudah ada banyak testimoni atau pengalaman. For example, my husband have very severe skin problem for 40 years. Suami Helen telah mengalami masalah kulit yang sangat teruk untuk 40 tahun. But any expensive medicine or supplement cannot work. Suaminya sudah cuba banyak ubat dan suplemen yang sangat mahal, tetapi masih tidak dapat menyembuh dia. But after take Hemohim, the skin problem gone. Selepas dia minum Hemohim, masalah kulitnya sudah hilang, dia sudah sembuh. But first time, my husband didn't believe it. Pada mulanya, suaminya tidak percaya pada Hemohim. But when he take Hemohim, he not feel tired. Tetapi setelah dia cuba minum Hemohim kali pertama, dia tidak rasa penat, dia bertenaga. Feel energetic. Yeah, already translated. So he terus take Hemohim. After that, 1 year later, his skin problem gone. So pada mulanya suami Helen dia minum Hemohim untuk tenaga, tetapi lepas dia terus minum untuk 1 tahun, akhirnya dia dapati masalah kulitnya pun sudah sembuh. And me, when I didn't do atomy business, and my sister also don't know about atomy, just she take Hemohim. So sebelum Helen berkenalan dengan atomy, business atomy, Helen sendiri tidak minum Hemohim, tetapi kakaknya yang minum Hemohim. But after take 2 weeks later, she told me Hemohim remove wrinkle. So selepas minum Hemohim untuk 2 minggu, kakaknya memberitahu dia bahawa kedut-kedut pada muka dia sudah hilang. After take Hemohim for me, really better than before my skin. So setelah Helen sendiri minum Hemohim, dia dapati kulitnya pun bertambah bagus. After 1 year later, actually I always cough in from December to February, similar with asthma. But after 1 year later, I never cough until this time. Setiap tahun dari bulan Disember hingga ke Februari, Helen tentu akan mengalami batuk yang teruk. Batuknya seperti orang yang ada asma atau ampus. So sejak dia minum Hemohim, dia tidak mengalami masalah batuk hingga sekarang. Especially these days, so many people Hemohim help so many
COVID people. So masa kini Himo-Him telah bantu banyak orang yang kena COVID. Because Himo-Him help our immune system win COVID-19 virus. Kerana Himo-Him dia dapat tingkatkan kita punya antibody untuk melawan virus COVID. Himo-Him make T cell strong. Himo-Him dia membuat T cell dalam badan kita kuat. The doctor said if our T cell strong after vaccination, the antigen can make strong. Ya, doktor kata jika T cell dalam badan kita kuat selepas vaksin, Antibody. Antibody kita juga akan lebih kuat. So we can get strong antibody. That antibody long lasting and no side effect about vaccination. Jika kita minum Himo-Him dan kita pergi untuk vaksin, kita tak akan rasa itu kesan sampingan daripada vaksin. Because Himo-Him make T cell very strong and very activation. Kerana Himo-Him dia membuat T cell dalam badan kita kuat dan aktif. So until this, I shared about Himo-Him. From now on, we can share each other experience, testimony. So sekian saja testimoni daripada Helen. So Helen kata kalau ada siapa-siapa yang ada pengalaman tentang Himo-Him boleh kongsi. Ya, saya ada pengalaman tentang kawan-kawan saya di Tawau. Saya dari Tawau dan baru-baru ini ada beberapa kawan saya dia kena COVID. So banyak orang akan recommend mereka suplemen yang berlainan untuk cuba. So lepas mereka cuba suplemen yang lain masih tidak dapat bantu dan demam mereka meningkat. Dan lepas tu ada keluarga mereka yang recommend mereka minum Himo-Him. So lepas dia minum Himo-Him, dalam masa lepas 1 hari dia minum Himo-Him, dia punya demam pun hilang, sakit kepala pun berkurangan, ya, dan dia punya badan dan juga dia ada guna tampal atomi. So tampal atomi pun boleh bantu. Katakan kalau kita ada demam, kita tampal atomi di kita punya dahi di sini. Dan untuk mereka yang ada sakit kepala, so boleh tampal atomi di kepala kita juga. So dia dapat bantu juga. Ya. Dan ada lagi satu kes suami kawan saya, dia umur 70 lebih dan dia pun kena COVID. Pada hari yang pertama dia batuk dan tekaknya sangat sakit dan suaranya pun susah bila dia cakap. Dia punya isteri pun susah nak faham apa dia nak cakap. So dia minum Himo-Him, 1 hari dia minum 3 paket dan juga dia guna itu spray propolis dari Atomy. Minggu depan kita akan cakap tentang spray propolis ini. So spray propolis ini sangat berkesan untuk membantu sakit tekak dan batuk dan juga meningkatkan itu imunisasi dalam kita punya mulut. So selepas 1 hari demam suaminya pun sudah reda juga dan perlahan-lahan suaminya pun mula sembuh. So ini ialah kes yang paling baru untuk mereka yang sudah kena COVID.
Rosita, kamu nak kongsi pengalaman kamu tentang macam mana Himuhim dapat bantu kamu dan apa masalah kamu, latar belakang. Ya, saya mengalami gatal semua badan dari kepala sampai kaki selama 4 tahun, dan begitulah banyak obat yang saya sudah coba, dan yang produk yang lain juga pun banyak coba tapi tidak berkesan. Dan selalu pergi periksa di klinik, makan obat pun sama juga. Sampai jumpa ini Himuhim kan 1 minggu sejak saya makan, dia sudah ada perubahan, dan sekarang itu gatal di badan pun tiada, sudah hilang. Ya, ya. Terima kasih untuk pengalaman kamu. Ya. Ya, dalam masa 2-3 hari ini juga saya rasa kerana kita pun tahu kes di Sabah semakin meningkatkan, itu kes COVID dan suami saya dan saya, kita tiap-tiap hari kena keluar masuk, kadang-kadangnya kena pergi jumpa kita punya member, pergi buat hantaran, pergi ke pasar. So ramai orang suruh kita jangan keluar terlalu banyak kerana itu bakteria, itu virus sangat berbahaya lah waktu sekarang. So tiba-tiba ada 2 hari lalu tengah malam saya rasa tekak saya sangat kering. Walaupun selama ini saya ada minum Himuhim, vitamin C dan suplemen Atomy yang lain. Tetapi tengok ini COVID virus dia begitu kuat dia nak serang badan saya juga. So tengah malam saya bangun, saya cepat-cepat pergi minum Himuhim. So lepas minum Himuhim dan minum air panas dan lepas tu balik tidur, esok pagi saya rasa okey. Dan selepas saya sudah keluar balik dan bila saya rehat tengah hari, tiba-tiba saya rasa saya punya tekak kering semula. So sekali lagi saya cepat-cepat saya minum vitamin C, Atomy vitamin C dan juga Himuhim, dan lepas tu saya rasa okey. Dan baru semalam tengah malam saya bangun, tiba-tiba kepala saya sangat sakit. Dia punya sakit bukan macam sakit biasa, bukan macam migraine, bukan macam sakit kepala yang biasa. Macam berbezalah sakit kepalanya. Oleh itu saya cepat-cepat saya minum Himuhim dan saya makan 1 paket Atomy probiotik juga. Dan lepas tu balik tidur. Dan pagi ini saya rasa okey. So walaupun saya ada minum Himuhim, tetapi tengok itu virus dia begitu kuat nak mula serang kita. So sebenarnya kita perlu minum sesuatu untuk melindungi badan kita. Apalagi kalau kita sendiri sudah ada masalah, so itu lagi boleh bantu. Kerana Himuhim dia bukan saja untuk bantu COVID, dia sebenarnya boleh bantu masalah yang kita ada dari kepala hingga ke kaki. So that's why you tengok orang yang Himuhim bukan ubat. Dia bukan ubat untuk menyembuh apa-apa, tetapi Himuhim dia membantu kasih kita punya pengaliran darah, peredaran darah, kasih darah jalan lancar, dan dia tingkatkan kita punya antibody. Bila kita punya antibody cukup kuat, kita punya badan sendiri boleh lawan apa-apa yang menyerang badan kita. So katakan kalau kita ada alergi, kita ada gatal-gatal, so kalau kita punya antibody cukup kuat, masalah kulit ke apa pun dapat sembuh. So kadang-kadangnya setengah orang mereka tidak mereka rasa hairan kenapa ini gatal-gatal, ini alergi boleh berlaku. Macam setengah orang bila dia makan seafood dia sudah ada alergi, atau setengah orang dia pergi ke tempat yang sejuk, dia punya hingus sudah datang, So kalau cuaca berubah, hingus pun datang.
So semua ini sebenarnya ada kena mengena dengan kita punya antibody. So kalau antibody kita kuat, dan kita tak akan ada semua kesan-kesan daripada masalah ini. So apa lagi ya kalau sekarang kita pergi sini situ ya, sekurang-kurangnya kita pun kena keluar ke supermarket, pergi ke pasar ya. So susah nak cakap dari mana itu COVID virus boleh datang. So kalau kita minum Himo-Him, Himo-Him boleh melindungi badan kita daripada COVID. So far kita ada member-member yang in fact Helen sendiri ya sudah ada banyak kesaksian di Indonesia. Member-member dia yang minum Himo-Him, mereka semua so far belum kena COVID. Dan mereka yang tidak minum Himo-Him kena COVID. So semasa mereka kena COVID, mereka cuba Himo-Him dan mereka cepat sembuh. Itu ialah kelebihan Himo-Him. Dia dapat tingkatkan kita punya antibody. Yeah, Helen, you're supposed to explain about vitamin C also, is it? Do we have time for that? Oh, right. Briefly. Okay. Atomic vitamin C also not normal, very special. Vitamin C atomi pun sangat istimewa. Because usually another cheap vitamin C is synthetic vitamin C. So biasanya vitamin C yang murah adalah vitamin C sintetik. But synthetic vitamin C have side effect. Vitamin C sintetik mempunyai kesan sampingan. And work not good. Dan tidak berapa berkesan. But atomic vitamin C, high percent natural vitamin C, so no side effect and observe very well, effect very well. Atomic vitamin C dia mempunyai beratus semula jadi yang sangat tinggi. Oleh itu, bila kita minum atomic vitamin C, tiada kesan sampingan. Kesannya ke atas badan kita ialah bagus. Dan dia senang diserap oleh badan kita. And atomic vitamin C include collagen and include coenzyme Q10. Vitamin C atomi dia mempunyai collagen dan juga dia mengandungi coenzyme Q10. So it really high synergy effect to keep your health. Oleh itu dia sangat berkesan untuk melindungi kesihatan kita. And atomic vitamin C include 7 type of color food. Atomic vitamin C mengandungi 7 jenis makanan warna makanan. In USA, campaign to eat color food every day. Di USA mereka ada campaign untuk makan makanan daripada kategori warna makanan setiap hari. For preventing cancer. Untuk melindungi badan kita daripada kanser. But it is difficult to take color food every day. Oleh itu sangat susah untuk kita makan kelas warna makanan setiap hari. And higher, we have to pay high.
kita perlu bayar harga yang sangat tinggi untuk suplemen yang bagus. But if you take Atomy vitamin C, you can take high quality vitamin C, enoughly vitamin C. At the same time, you can take 7 type of color food. Jika kamu minum vitamin C Atomy, kamu akan dapat vitamin C yang berkualiti tinggi dan kamu dapat memenuhi kelas warna makanan dalam sehari. Vitamin C make your body high immune system. Vitamin C dia juga boleh meningkatkan kita punya antibody. So if you take this vitamin C with hemohim and probiotic, will make high synergy effect. So jika kamu minum hemohim, Atomy vitamin C dan Atomy probiotik, kesannya lagi berkesan. For example, if you got COVID-19, you can take 6 hemohim and 1 or 4 pack of vitamin C. That will really helpful for you. Katakan jika Anda mendapat COVID-19, kita boleh minum hemohim sebanyak 6 paket dalam sehari dan vitamin C 1 hingga 4 paket. Ini sangat akan membantu mempercepatkan penyembuhan kita. Okay, finish. Can you hold on to this slide ya? Okay. Satu kelebihan vitamin C Atomy ialah kalau Anda dapat lihat di sini nampak perkataan turmeric ini. Turmeric ini sebenarnya ialah kunyit. So jarang kita dapat jumpa vitamin C yang mengandungi kunyit. Dan ini Phyllones lintus. Helen, this Phyllones lintus is a type of mushroom, right? Oh yeah, right. Yeah. So Phyllones lintus ialah sejenis cendawan yang dimasukkan ke dalam vitamin C kita. Kerana cendawan baru-baru ini banyak orang dapati cendawan boleh membantu lawan kanser. So setengah orang mereka khas pergi tanam cendawan yang istimewa supaya bila sudah sedia mereka dia sudah cukup besar, mereka boleh ambil dan makan untuk melawan kanser. So that's why vitamin C Atomy dia sangat istimewa. So susah nak cari vitamin C yang ada cendawan, ada kunyit di dalam, ada collagen, ada coenzyme Q10 dan juga dia ada lagi satu kandungan di dalamnya yang dipanggil coenzyme supaya vitamin C ini akan cepat serap ke dalam kita punya badan. Kebanyakan vitamin C di luar sama ada dalam bentuk tablet atau setengah dalam bentuk kapsul. Tetapi kalau dalam bentuk serbuk lagi senang dan cepat diserap ke dalam badan kita. Yeah. Am I able to share screen? Oh. Yeah, you can. Can you make me share screen? I want to show them. You can share. Can share? Okay. Saya nak tunjuk satu video tentang vitamin C. Ini video ini akan menunjukkan perbezaan di antara vitamin C ori dan vitamin C palsu. So sila tengok.
kalau kita tengok balik ini video tengok yang akhir sekali Helen, are you all able to hear me or not? What? Can you all hear me? With this video on, can you hear me or not? This video have audio? No. I mean, can you hear what I'm saying? Yeah, you are talking. I hear. Yeah. Because I want to show them the explanation of this, just to make sure that I'm still heard. Yeah. So kalau kita tengok akhir video ini kita tengok walaupun ini yang palsu punya vitamin C di sini you tengok dia punya gelas, bila vitamin C yang ori dia masuk ke dalam itu air yang kotor kalau hanya vitamin C saja dengan air kotor, tengok vitamin C dapat dia dapat bersihkan kita punya air. Tetapi bila vitamin C kita dimasukkan ke dalam itu air yang telah campur dengan vitamin C palsu, walaupun air nampaknya sudah nampak jernih sikit, tetapi tengok dia bukan 100% jernih. So kenapa begitu? Kerana yang ada macam ada sedikit ungu-ungu sedikit kerana mungkin ini kesan daripada itu vitamin C yang palsu. Stop share. So oleh itu sangat penting untuk kita beli semua produk-produk Atomy dari laman web Atomy Mall Malaysia. Katakan kalau kita di negara yang lain, beli daripada Atomy Mall negara tersendiri. Jangan beli dari laman web yang lain kerana ada banyak barangan Atomy yang palsu sudah dijual di laman web yang lain. So bila kita beli, kita pun tak tahu. Macam Himohim, ada banyak Himohim yang palsu dijual di laman web yang lain juga. So susah untuk kita kenalkan mana yang betul dan mana yang palsu. So yang paling selamat ialah beli daripada Atomy Mall. Walaupun vitamin C dan Himohim dan suplemen Atomy yang lain dijual di laman web yang lain, mungkin lebih murah. Tetapi kalau lepas kita minum ada apa-apa kesan yang lain, kita perlu keluarkan lebih banyak duit untuk merawat masalah kita. So ini ialah kebaikan vitamin C kita. Sorry there's interruption. Yeah. Sorry. So Laila, saya ada stok vitamin C di rumah saya sekarang. So kalau kamu perlu vitamin C atau siapa perlu so boleh kontak saya lah ya. Because sekarang Atomy Mall pun sudah tiada vitamin C, tiada stok lagi. Helen, Saudari, saya mau can we stop the recording here? Yeah.